لهي قضية عالمية إسلامية عقدية، لهي قضية جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتلك القضية وذلك المسجد وتلك الأرض لها حق عند كل فرد مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أيها الكرام؟ لأن ربنا جل وعلا قد بارك تلك الأرض لجميع العالمين، لم يباركها فقط لأهل فلسطين أو للعرب فقط، ولكنه قال أنها مباركة لجميع العالمين. فقال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian yang akan membangkitkan kita setelah tulang-tulang kita hancur. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi yang suci dan keluarganya juga yang suci, dan para sahabat-sahabatnya. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Islam akan selamat, barang siapa yang menjauh dari petunjuknya akan celaka. Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah Al-Quds dan Al-Masjid Al-Aqsa ini bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan hanya untuk orang Palestina saja, tapi keberkahan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabi dan menyebutnya Ardul Muqaddasah. Pergilah ke negeri, ke tanah yang disucikan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam di Palestina. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam juga di bumi Palestina. Jadi bumi Palestina ini adalah Ardul Anbiya, buminya para nabi, yang keberkahannya untuk seluruh umat manusia yang ada di alam dunia. أيها الكرام، إن من عظمة تلك الأرض ومكانتها أن خصها الله جل وعلا بأن تكون مكانا وبأن تكون مسرحا لمعجزة هي من أعظم المعجزات ولحادثة هي من أعظم الحوادث، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسرى ربنا جل وعلا بنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء ففرض عليه الصلوات. ونحن إذا ذكرنا المسجد الأقصى فيجب علينا أيضا أن نتذكر أن الصلوات إنما فرضت في ذلك المكان عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان إلى سدرة المنتهى ليأخذ أمر الصلاة من الله جل وعلا. فذكر ربنا تلك الحادثة في القرآن في أول سورة الإسراء، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله جل وعلا قد قال أنه بارك ذلك المسجد وبارك ما حوله أيضا لجميع أمة الإسلام. Di samping keagungan yang sudah disebutkan tadi, Masjid Al-Aqsa juga adalah punya kekhususan, yaitu Masjid Al-Aqsa dijadikan tempat Isra-nya Rasulullah SAW. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala sebelum memi'rajkan Rasulullah ke langit yang ketujuh, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, yang tidak masuk akal, dan ini merupakan mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Dan
dari Masjidil Aqsa lah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan mendapatkan kewajiban sholat. Artinya setiap kaum muslimin mengingat sholat, maka pada saat itu juga harus mengingat Masjidil Aqsa, karena dari Masjidil Aqsa lah ya Rasulullah ini dan dari situlah Rasulullah mendapatkan kewajiban sholat yang 5 waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi Masjidil Aqsa ini, bukan hanya Masjidil Aqsa, tetapi memberkahi Masjidil Aqsa dan memberkahi daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi Masjidil Aqsa dan Al-Quds sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haramil ladzi barakna haulahu. Nah, jadi diberkahi Masjidil Aqsa dan diberkahi daerah-daerah yang sekitar, dan bahkan juga keberkahannya itu juga sampai kepada kita semua. أيها الكرام، إن مكانة وعظمة ذلك المسجد وتلك الأرض لم تقف عند ذلك فقط، لم تذكر فقط في كتاب الله جل وعلا، ولكن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قد ذكرها في كثير من أحاديثه. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. ثم قالت: يا رسول الله أرأيت من لم يستطع أن يأتيه أو يذهب إليه؟ قال: فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى إليه كمن صلى فيه. Keagungan atau keutamaan Masjidil Aqsa itu bukan hanya sampai di situ saja, dan tadi yang sebagaimana disebutkan Al-Quran. Jadi keagungan Masjidil Aqsa ini bukan hanya disebutkan di dalam Al-Quran, tapi juga disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Maimunah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Aftina ya Rasulullah fi Masjidil Aqsa." Ya Rasulullah, berikanlah fatwa, berikanlah nasihat kepada kami tentang Masjidil Aqsa. Maka kata Rasulullah, Masjidil Aqsa atau Al-Quds itu adalah ardul mahsyar wal mansyar. Al-Quds itu adalah tempat mahsyarnya, tempat dikumpulkannya manusia nanti pada hari kiamat dan dibangkitkannya juga manusia di negeri Syam. Nah, lalu kata Rasulullah, kalau kamu datang ke sana maka sholatlah di Masjidil Aqsa, karena sholat di Masjidil Aqsa lebih sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Lalu Maimunah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak mampu untuk melakukan sholat di Masjidil Aqsa?" Maka kata Rasulullah, "Berinfaklah kalian, walaupun hanya dengan minyak yang bisa menerangi orang-orang sholat. Karena barang siapa yang bersedekah dan berinfak untuk Masjidil Aqsa sama dengan orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa." أيها الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا في حق ذلك المسجد وتلك الأرض أن ذلك المسجد إنه المسجد الثاني الذي بني على وجه هذه الأرض. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ فقال: المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك المسجد أيضا وحث على زيارته، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي أو مسجد هذا، ثم قال: والمسجد الأقصى. Di samping itu, di samping keutamaan Rasulullah SAW juga melanjutkannya, bahwa saat ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi ini?" Maka Rasulullah menjawab, masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram atau Ka'bah. Kemudian setelah itu ditanya lagi, lalu masjid apa? Maka Rasulullah menjawab, masjid yang kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Jarak antara pembangunan Ka'bah dengan Masjidil Aqsa adalah sekitar 40 tahun. 40 ya, aman. 40 tahun jaraknya. Nah, kemudian samping itu juga Rasulullah SAW bersabda, tidak
tidak bersemangat, ya, tidak boleh bersemangat untuk mengunjungi suatu tempat kecuali 3 tempat saja yang harus kita berusaha dan bercita-cita tinggi untuk mengunjunginya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Hadza, maksudnya Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. أيها الكرام، وبعد أن عرفنا ما هو فضل المسجد الأقصى وما هو فضل تلك الأرض في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن ما هي واجباتنا كمسلمين تجاه تلك الأرض وتجاه ذلك المسجد وأهل ذلك المسجد؟ Setelah kita mengetahui kedudukan dan keagungan Masjid Aqsa, lalu apa kewajiban kita sebagai kaum muslimin terhadap Masjid Aqsa dan Al-Quds? أولا أيها الكرام، نحن نعلم في تلك الأيام القليلة التي مضت كيف دافع أهل المسجد الأقصى خاصة بل وأهل فلسطين عامة عن المسجد الأقصى المبارك، كيف قدموا الغالي والنفيس فداء وذودا عن ذلك المسجد. إذن أيها الكرام، يجب علينا أن نعلم أيضا أن ذلك المسجد ليس ملكا لأولئك فقط. حق الدفاع عن المسجد الأقصى ليس من حق الذين يسكنون في المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى أو في أرض فلسطين، ولكن حق الدفاع عن المسجد الأقصى إنما هو واجب على كل فرد مؤمن مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana kita ketahui berita beberapa hari yang lalu, di mana Masjid Aqsa diserang oleh orang-orang Yahudi, dan di sana para penghuni atau yang sedang iktikaf yang tinggal di Masjid Aqsa, mereka berusaha menggagalkan rencana-rencana dan usaha-usaha Yahudi untuk menghancurkan dan mengosongkan Masjid Aqsa dari kaum muslimin. Bahkan mereka melarang sholat, melarang baca Al-Quran, melarang adzan. Nah, tapi para penduduk yang ada di sana, yang ada di sekitarnya, berusaha untuk mempertahankan Masjid Aqsa. Dan yang mempertahankan ini bukan hanya penduduk sekitar, tapi juga orang-orang Palestina secara keseluruhan. Dan itu juga sesungguhnya bukan hanya kewajiban mereka, tapi juga kita sebagai kaum muslimin punya kewajiban yang sama seperti mereka. ثانيا أيها الكرام، يجب علينا أن نعلم أن ذلك المسجد ليس كأي مسجد، فذلك المسجد إنما هو جزء من ديننا كمسلمين وجزء من عقيدتنا، فربنا جل وعلا قد جعله قبلة أولى لأمة الإسلام وقد جعله مسرى لنبيه صلى الله عليه وسلم. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa Masjid Aqsa itu tidak seperti masjid-masjid yang lain, tapi Masjid Aqsa ini adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan Masjid Aqsa itu adalah bagian daripada akidah Islam. Barang siapa yang tidak peduli dengan Masjidil Aqsa, barang siapa tidak peduli dengan Al-Quds, berarti ada salah pemahaman tentang ajaran Islam dan juga ada cacat dalam akidahnya. Mengapa demikian? Karena Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama kaum muslimin. Dan yang kedua adalah tempat diisrokannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ثالثا أيها الكرام، يجب علينا كمسلمين أن نهتم لأمور إخواننا المسلمين أينما كانوا، بأي لغة يتحدث وفي أي دولة يسكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في أمة الإسلام أنها مثل الجسد إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى، وأنه قال أن أمة الإسلام مثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وأن ربنا جل وعلا قد ذكر أيضا في القرآن أن المؤمنون إنما هم إخوة، وقد قال وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. Yang ketiga yang harus kita pahami bahwa setiap kaum muslimin ini harus memiliki perhatian kepada muslim yang lainnya, walaupun berbeda bahasa, walaupun berbeda negara. Karena sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang muslim itu kaljasadil wahid. Orang muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian merasa sakit, yang lain pun ikut merasakan sakit. Kemudian orang muslim itu kalbunyan yasudu ba'duhu ba'da. Orang muslim itu bagaikan bangunan yang mengokohkan satu sama dengan yang lainnya. Kemudian juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, dan apabila wa istamsarukum,
Wa in istansarukum fa alaikumun nasr. Apabila mereka minta pertolongan, maka wajib bagi kita untuk menolong mereka. هذا أيها الكرام وبارك الله فيكم ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات وأن يحرر ذلك المسجد عاجلا غير آجل من أيدي أولئك الظالمين وأن يجعل لنا نصيبا وشرفا في الدفاع عنه وفي نصرته ونصرة أهله وأسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan sholat di Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkeraman orang-orang Yahudi dan mengembalikannya lagi kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, yang dilindungi oleh Allah, dan perpisahan kita adalah perpisahan yang dirahmati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.